सुनो सुनो समस्ते पहाड़ रो अंका बंका रास्ता धर सही रास्ता रे गले आमे शीघ्र पहुंची जिबा चलो उठी आसो चलो पूछो केमिति भाबे प्राण चाहूचे राक्षस सेना मानकर सेनापति महाशय ये काम कौन आमे ठीक कलु महारानी महारानी मणिमल्लिका महारानी महारानी रुहंतु सेनापति महाशय महारानी एबे यज्ञ रे व्यस्त अछंती तांको सहित देखा हेई परिबनी कौन एते बड़ स्पर्धा तमरो तमे मो पथ अवरोध करछो बोली जाउछो मो राक्षस सेनापति महारानी को हुकुम ए समय रे काहा को भी यज्ञ स्थल को जीवा को दिया जीवनी से तांकर सेनापति हुंतु ना काहेकी सुनो सुनो तमे मते भीतर को जीवा को दियो तांको गोटे जरूरी खबर देबार अछि ना आमे किछि भी करि परिबनी सेनापति महाशय महारानी कर कड़ा निर्देश यज्ञ शेष न हवा पर्यंत केही जेमिति तांको विरक्त न करंती आपन को अपेक्षा करबा को पड़िबो सेनापति महाशय ओ अपेक्षा करिबी केमिति गोटे जरूरी खबर तांको पाखरे पहुंचैबार अछि नहले जे सर्पनाश होई जबो घुंची जाओ मो रास्ता रो घुंची जाओ जानतुनी सेनापति महाशय आमर युद्ध तो राक्षसी रानी को सहित ई राक्षस सेना मानकर तो किछि भी दोष नाही एमानकु तो खालीटारे प्राण दबाकू पड़ुछि एटा ही नियम पायल याकु नहीं बेसी भाबनी किंतु मु मो मन को बुझे पारुनी सेनापति महाशय तमे एमिति काहे की भाबुछ पायल तम लड़ई अधर्म विरुद्ध रे अशुभ शक्ति सहित युद्ध तमर आउ एमाने समस्ते से अशुभ शक्ति रानी मणिमल्लिका सहित तेणु ए सब किछि भाबनी तमको ए लड़ई रे जितिबा को हब तेणु मन को दृढ़ कर हे शैतानर अनुचर मणिमल्लिकार प्राण ए रक्त चुन्नी भितरे आबद्ध अछि एबे तमे कहि दियो ए रक्त चुन्नी कोठी रखिले सुरक्षित रहिबो कोठी बेसी संरक्षित रहिबो जोठी केही स्पर्श भी करि परिबेनी कोन से दिन केही ए रक्त चुन्नी कथा जानिबेनी कहि दियो
कहि दियो तमे। महाराणी मते क्षमा करिबे आपण को आदेश अमान्य करी मु एठी को आसिली गोटे जरूरी कथा अछि आपण को सहित। माता माता ये कोन सर्वनाश हे गला। से कुआटे जे मोर मोर रक्त चुन्नीटा नहीं चली गले। कौन हबो माता ताको अटकेबो किए। चिंता करनी मल्लिका, ये तो कौनसी साधारण कुआ नुहे। ये शैतान रो अनुचर। चल आमे तांको अनुसरण करिबा। देखिबा ए रक्त चुन्नी नहीं कुआड़े जाउची। आस मल्लिका मो सहित आसे। महाराणी एपटे आमर सर्वनाश हो जाइछि। शत्रुंक गुप्त आक्रमण रे आमर अनेक सैनिक निहत होइचंती। महाराणी आमर अनेक सैनिक निहत। कौन भाविच तमे माने राक्षस मानकर क्षति करी पळेब। सामान्य मनीष हे राक्षस मानकर क्षति करबा को साहस केमिति हला। मर तमे माने धर तांको। मु जानिछि पायल तमे कौन भावुच। ए साधारण राक्षस मानकर हत्या हबार देखि तम प्राण पुणी व्याकुल हो उठुछि। किंतु धर्म युद्ध रे एमिति अघटन घटिबा पायल आमको ए विषय आ भाबिले चलिबनी। बरं मन को संयत रखी आमको आम लक्ष्य पथरे आगे जीवाको पड़िबो। चलो पायल आमे एबे कासिम खोल गुंफा पाखकु जीवा। चलो। तमे एकदम ठीक कहिछ सेनापति महाशय। आमको ए विषय रे भाबिले हबनी। चलो माँ आमको अपेक्षा करिथिबे। कोठी को माता केते दूर जाउछंती डामरा काऊ। जोआड़े जाउछि जीवाकु दे। जो थे तोर भल ही हब। मोर विश्वास सबुठारु सुरक्षित स्थान रे तोर ए प्राण भर्ती हेइतबा रक्त चुन्नी रखिबो से। पायल कासिम खोल गुंफा पाखरे पहुंची परवर्ती परिकल्पना विषय समस्त कथा हबाको हब। चलो।
ପାଇଛୁ ତମକୁ ଏଥର ପଳେଇବ କୁଆଡେ? ଏ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ତମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ସେତୁ ନିକଟରେ ଆମ ସେନାମାନଙ୍କୁ ମାରିଛ ତମେ, ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛ, ତମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଚଳିବନି। ଚାଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇଦବା, ତାହେଲେ ମହାରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଚାଲ ଚାଲ। ସର୍ବନାଶ, ଶେଷରେ ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡିଗଲୁ ଆମେ। କଣ ହବ ଏଥର? ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ମାତା, ଏଇ ରକ୍ତ ଚୁନି ନେଇ ଏଇ ଡାମରା କାଉ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ରହ ରହ, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଦେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇକି କଣ କରୁଛି। ସର୍ବନାଶ! ମାତା ମାତା, ଏଇଟା ତ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା ମାତା। ସେଇ ଜଳ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ ମୋର ରକ୍ତ ଚୁନି। ତା ଭିତରେ ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଜଳରେ ଭାସିଯିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହବ। ମାତା, ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ହ, ଏମିତି ଛଟପଟ ହନି ମଲ୍ଲିକା, ଶାନ୍ତ ହ। ଚୁପ୍ କରି ଛିଡ଼ା, ଚୁପ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହ ଏଠି। ମାତା, ମାତା, ମୋର ପ୍ରାଣ, ମୋର 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 ସେନାପତି ମହାଶୟ, ସାବଧାନ! ସଂକେତ ପଠାଅ, ସଂକେତ ପଠାଅ। ଏମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ମନେ ହଉଛି। ଏମାନଙ୍କର ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସଂକେତ ପଠାଅ, ଡାକ, ରାକ୍ଷସ ସେନା ମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଯାଅ। ଏବେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏମାନେ ଡାକିଲେ ବାକି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ ପାରିବିନି। ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଅ। ମୁଁ ପରିବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ପରିବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଛ? ମୁଁ ପାଏଲ, ଶୁଣି ପାରୁଛ ତମେ? ଆରେ ଇଏ ତ ପାଏଲଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମନେ ହଉଛି। ହଁ ପାଏଲ, ତମେ କୁହ, ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ପରିବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ତମ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ। ପରିବନ୍ଧୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ହଁ ପାଏଲ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛୁ। ବୈଶାଖୀ, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଆମେ ପାଏଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲ ତମେ ମାନେ ମୋ ସହିତ। এই ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଯୁଦ୍ଧ କରୁ କରୁ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଦୁ ଦଣ୍ଡ ଲଗେଇ ହବନି। ତେଣୁ ପରିବନ୍ଧୁ ମାନେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ମାତା, ଏଥର ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ମାଛ ଯେ ମୋର ପ୍ରାଣଟାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ଶାନ୍ତ ହ ମଲ୍ଲିକା, ଚୁପ୍ କର। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ ତ, ତୋ ପ୍ରାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ କଣ ବା ଆଉ ହେଇପାରେ? ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ସୁରକ୍ଷିତ? ଏକଦମ ଠିକ କଥା। এই ସ୍ଥାନ ପୁରାପୁରି ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ। 7 ଜନମ ଧରି ଏଠିକୁ କେହି ଆସିଥିବେ ବୋଲି ମନେ ହଉନି। ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମାଛମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଶିଉଳି ଜମି ଯାଇଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଇ ମାଛ ସବୁ ସରୋବରରେ। କେହି କେବେ ବି ଆସିବେନି ଏଠିକି। ଏ ମାଛର ପେଟରେ ରହିଲା ରକ୍ତ ଚୁନି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ରହିଲା ତୋର ପ୍ରାଣ।
ଏହା ଠାରୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ମଲ୍ଲିକା? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା এই ঘটনার সাক্ষী হেলে আমি 3 জন, মু তু আউ সেই ডামরা কাউ। কেহি কোউঠি কৌনসি দিন জানি পারিবেনি এই ঘটনা কথা। এয়া ঠারু সুরক্ষিত স্থান কোউঠি মিলি থান্তা মল্লিকা? আ এথর চাল ଯିବା, ଆମେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଯିବା। ଆପଣ ଆପଣ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ କଥାଟା ଠିକ୍ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ପୁରାପୁରି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନି ମାତା। ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି ମଲ୍ଲିକା, ନିଶ୍ଚିତ ହ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଆମେ ଫେରି ଯିବା ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଏବେ ଚଟାପଟ। माया करुछ माया, तमर ए माया आम ऊपर कौन काम करबनी। आक्रमण करो, आक्रमण करो। ଇଂ ପିଂ ଛଟ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ଏବେ ଚଟାପଟ। ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ନିରାପଦ ନୁହଁ ପାଏଲ। ହଁ ପାଏଲ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠିକି ଆହୁରି ରାକ୍ଷସ ସେନା ଆସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାଲ ଏଠାରୁ ଆମେ ପଳେଇବା, ଚାଲ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରନି ପାଏଲ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ଶାସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତମ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚାଲ। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟ କଲେ ହବନି, ଭୟ କଲେ ଜୟ କରିପାରିବନି। ଆଜି ଯେମିତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛ, ଆଗାମୀ ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭାବେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ଏଥର ରାଣୀ ମଣିମଲ୍ଲିକା ନିଜେ ଆସିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପରେ ସେ ଜମା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବେନି। ସେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ବା ଲଢ଼େଇ କରିବ ତାଙ୍କ ସହିତ? ଏଇ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ବିପଦ ହାତରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କିଏ ବା ରକ୍ଷା କରିବ ମୋର 7ଟା ଚମ୍ପା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ? ମା, ତମର କଣ ତମ ଝିଅ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ? ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ରାକ୍ଷସୀ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ।
मो प्राण थिबा जाए कहार किछि क्षति करि पारिबेनी ए दुष्ट राक्षसी। आउ एई लड़ाई रे पायल को सह मु सब बेले अछि। पायल को एका छाड़ी मु केबे भी कुआडे जीविनी। आपण हमको आशीर्वाद करंतु रानी मां।